नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा कि अगर हम आपको आज से 1400 साल पहले की ऐसी किताब दिखाएं जिसमें वो तमाम साइंसी हकायक पहले से दर्ज हों जो आज के साइंसदान लेबॉर्ट्री, स्पेस टेलीस्कोप्स और इंतहाई पेचीदा रिसर्च के बाद दरियाफ्त कर रहे हैं? क्या ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बरतर और लामहदूद इल्म रखने वाली ज़ात मौजूद है? ये कोई आम इंसानी तहरीर नहीं, ये एक ऐसी किताब है जो ना सिर्फ रूहानी हिदायत देती है बल्कि कायनात के वो राज भी इफ्शा करती है जिन्हें जदीद साइंस आज बड़ी मुश्किल से दरियाफ्त कर रही है। आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसे सनसनीखेज सफर पर जहां हम आपको दिखाएंगे कि जदीद साइंस की हैरान कुन दरियाफ्तें दर हकीकत कुरान में सदियों पहले बयान कर दी गई हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके जहन में एक सवाल जरूर उठेगा, ये सब इत्तेफाक है या कोई बड़ा इशारा? तैयार हो जाएं, हम वक्त के पर्दे को हटाने वाले हैं। हम साइंस और वही के संगम पर खड़े होने वाले हैं। हम आपको वो दिखाने वाले हैं जो आज से पहले शायद आपने नहीं देखा। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं। सलाम दोस्तों, मैं मीसम, आप देख रहे हैं जुर्रत पाकिस्तान। नाजरीन, जरा पीछे चलिए। 13.8 बिलियन साल पहले जब कायनात का जन्म हुआ, साइंस इसे अपनी जुबान में बिग बैंग कहती है, एक नुक्ता जिसकी कसाफत और दर्जा हरारत लामहदूद था। एक सेकंड के हजारवें हिस्से में फैलना शुरू हुआ। इससे मादा, तवानाई, वक्त और हला वजूद में आए। आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो बिग बैंग का गूंज है और कहकशाओं की रेड शिफ्ट से इसे समझते हैं। रेड शिफ्ट बताती है कि कहकशाएं दूर जा रही हैं जैसे आवाज की गूंज बदलती है। लेकिन रुकिए नाजरीन, सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 कहती है, क्या काफरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन एक अकाई थे, फिर हमने इन्हें जुदा किया? जरा गौर कीजिए कि एक अकाई थे और हमने इसे जुदा किया। ये बिग बैंग की तस्वीर है। जब इंसान के पास टेलीस्कोप या थ्योरी तक न थी, ये इल्म कहां से आया? आप खुद सोचें नाजरीन, क्या ये हैरत अंगेज नहीं? नाजरीन, अब कायनात के फैलने की बात सुने। 1929 में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने कहकशाओं की रोशनी देखी और रेड शिफ्ट से साबित किया कि कायनात फैल रही है। ये डॉपलर इफेक्ट की तरह है, जब रेलगाड़ी की आवाज दूर हटते वक्त बदलती है। ह्यूबल कांस्टेंट से हम जानते हैं कि ये एक्सपेंशन हर लम्हा जारी है और कहकशाएं एक दूसरे से बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स दूर होती जा रही हैं। अब सूरह अल ज़ारियात की आयत 47 सुने। और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और बेशक हम इसे वुसअत देने वाले हैं। वुसअत यानी मुसलसल फैलाव। जब इंसान ऑब्जर्वेटरी या मैथमेटिक्स से नावाकिफ था तो इसने ये कैसे बताया? आप बताएं नाज़रीन, क्या ये माज इत्तेफाक हो सकता है? नाज़रीन, हम अब आपके सामने अपने जाती वजूद की कहानी पेश करते हैं। मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहती है कि इंसानी नुतफा और बेजा के मिलने से जायगोट बनता है, फिर ये अलका यानी लोथड़ा की शक्ल इख्तियार करता है जो रहमे मादर से चिपकता है। इसके बाद मुज़आ चुबाया हुआ गोश्त यानी च्यूड मील बनता है, एक गोश्त का छोटा टुकड़ा जो चबाया हुआ दिखता है। फिर हड्डियां बनती हैं और उन पर गोश्त चढ़ता है। अगर हम कुरान मजीद की सूरह मोमिनून पर नजर डालें तो इसकी आयत 12 से 14 ये कहती है कि हमने इंसान को मिट्टी के निचोड़ से पैदा किया, फिर नुतफा, फिर लोथड़ा, फिर गोश्त का टुकड़ा, फिर हड्डियों में तब्दील किया और हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया। असर हाजिर से पहले साइंसदानों का ख्याल था कि इंसानी जनीन की तश्कील एक मुसलसल और यकसा अमल है, यानी सब एज़ा एक साथ नशो नमा पाते हैं, न कि मरहलावार जैसा कि कुरान में बयान किया गया है। इसलिए मगरबी साइंसदानों ने तवील अरसे तक इस कुरानी बयान को मुस्तरद किया। 20वीं सदी ने एम्ब्रियोलॉजी के मैदान में जदीद तहकीक से साबित किया कि नुतफा यानी स्पर्म्स एंड एग्स रहम में जाकर मखसूस मराहिल से गुजरता है। अलका यानी लीच लाइक क्लॉड, जिनीन इस मरहले पर एक जोंक की तरह रहम की दीवार से चिमट जाता है जो साइंस ने जदीद माइक्रोस्कोप के जरिए देखा। मज़गा यानी च्यूड लाइक लम्ब, यानी इस मरहले पर जनीन की शक्ल बिल्कुल चबाए हुए गोश्त की मानद होती है जिसमें हड्डियों की इब्तदाई तश्कील देखी जा सकती है। जदीद तहकीक से ये मालूम हुआ कि पहले जनीन में हड्डियों का ढांचा बनता है और फिर इस पर गोश्त मसल्स चढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुरान मजीद में बयान किया गया। ये तहकीक मारूफ साइंसदान डॉक्टर कैथ मोर ने अपनी एम्ब्रियोलॉजी की किताब में भी बयान की और तस्लीम किया कि ये मालूमात 1400 साल पहले किसी इंसानी इल्म का हिस्सा नहीं हो सकती। नाजरीन, जरा अपने जिस्म पर गौर करें, 70% से ज्यादा पानी। साइंस कहती है कि H2O की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसे जिंदगी के लिए जरूरी बनाती है। ये हुलियों यानी सेल्स में कीमियाई अमल चलाती है, यानी केमिकल रिएक्शंस करती है और दर्जा हरारत को कंट्रोल करती है। साइंसदान दूसरे सियारों पर
پانی تلاش کرتے ہیں تاکہ زندگی کا سراغ لگائیں۔ اب سورہ انبیاء کی آیت 30 سنیں، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا، کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ جب کیمسٹری اور بایولوجی کا تصور نہیں تھا، یہ راز کیسے کھلا؟ اگلی بار پانی کا گلاس پکڑیں تو ذرا ضرور سوچیں کہ یہ قطرہ کائنات کا کتنا بڑا تحفہ ہے۔ ناظرین، اب سمندر کی گہرائی کی طرف جاتے ہیں اور اس میں اترتے ہیں۔ اوشنوگرافی کہتی ہے کہ 200 میٹر سے نیچے روشنی کم ہوتی ہے اور 1000 میٹرز پر مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ انٹرنل ویوز مختلف کثافت یعنی ڈینسٹی کے پانی کو الگ کرتی ہیں۔ یہ ایک غیر مرئی دیوار کی طرح ہے۔ سورہ نور کی آیت 40 کہتی ہے، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے پانی کی تاریکیاں، جسے لہر پر لہر ڈانپے ہوئے ہو اور اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی۔ یہ تشبیہ سائنٹیفکلی درست ہے۔ جب سب میرینز یا سونارز نہ تھے، یہ کیسے بتایا؟ آپ بتائیں ناظرین، کیا یہ سمندر کے راز کو کھلنے کی دعوت نہیں؟ ناظرین، قرآن مجید نے پہاڑوں کے حوالے سے بھی ایک نظریہ پیش کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ پہلے جغرافیہ دانوں اور سائنسدانوں کا خیال تھا کہ پہاڑ صرف زمین کی سطح پر بلند چٹانیں ہیں جن کا زمین کے استحکام سے کوئی تعلق نہیں۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں بھی یہ نظریہ تھا کہ پہاڑ صرف زمین کی سطحی خصوصیات ہیں اور ان کی جڑیں زمین کے اندر گہری نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس آج جدید جیولوجیکل تحقیقات اور پلیٹ ٹیکٹونکس کے نظریے کے مطابق پہاڑوں کی جڑیں زمین کے اندر بہت گہرائی تک جاتی ہیں، بالکل ویسے جیسے میخ یا کیل زمین میں گڑی ہوئی ہوتی ہے۔ پہاڑ زمین کی سطح پر صرف ایک چھوٹا سا حصہ ظاہر کرتے ہیں جبکہ ان کا بڑا حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ پہاڑ زمین کی کرسٹ یعنی پرت کو استحکام فراہم کرتے ہیں اور زلزلے کے اثرات کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ڈاکٹر فرینک پریس، جو امریکہ کے ایک مشہور جیولوجسٹ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ارتھ میں اس حقیقت کو واضح کیا کہ پہاڑ واقعی میخوں کی طرح زمین میں پیوست ہوتے ہیں۔ اور قرآن کی آیت پر ذرا غور کیجئے کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا۔ میخیں، یہ لفظ کتنا درست ہے؟ جب ارتھ کی لیئرز کا علم نہ تھا، یہ کیسے بتایا؟ جب اگلی بار پہاڑ دیکھیں تو ذرا سوچئے گا یہ ہمارے تحفظ کا کتنا بڑا نظام ہے۔ پہاڑ کا یہ علم آج سے 1400 سال پرانی کتاب میں کیسے پوشیدہ ہے؟ ناظرین، اب لوہے کی کہانی سنیں۔ سائنس کہتی ہے کہ لوہا سپر نووا دھماکوں میں بنا۔ جب بڑے ستارے مرتے ہیں تو ان کے مرکز میں آئرن ایٹمز تشکیل پاتے ہیں۔ یہ شہابیوں یعنی میٹرائٹس کے ذریعے زمین پر آئے۔ اس کی ایٹامک سٹرکچر اسے مضبوط بناتی ہے۔ سورہ الحدید کی آیت 25 ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت قوت اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ اتارا یعنی یہ خلا سے آنے کی بات کی جا رہی ہے۔ جب سٹیلر ایوولوشن کا علم نہ تھا، یہ کیسے بتایا؟ اگلی بار لوہا ہاتھ میں لیں تو ذرا سوچیے گا کہ یہ ستاروں کی پیدائش سے ہم تک پہنچا۔ ناظرین، پہلے سائنسدانوں نے مانا کہ سورج سٹیٹکس یعنی ساکن ہے اور یہ کہیں حرکت نہیں کرتا۔ اس نظریے کی بنیاد نیکولس کوپرنیکوس اور بعد میں گیلیلیو کے مشاہدات پر تھی، جنہوں نے بتایا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے جبکہ سورج خود جامد رہتا ہے یعنی رکا رہتا ہے۔ 17ویں صدی میں نیوٹنز کے نظریات کے تحت سورج کو ساکن مرکز یعنی فکسڈ سینٹر سمجھا گیا جو باقی سیاروں کو اپنی کشش ثقل کے ذریعے قابو میں رکھتا ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران بھی سائنسدان یہی سمجھتے رہے کہ سورج اپنی جگہ پر ساکن ہے اور یہ صرف اپنے ایکسس یعنی اپنے محور پر گھومتا ہے لیکن آگے حرکت نہیں کرتا۔ سائنسدان اپنے ناقص مشاہدات کی بنا پر اس نظریے پر ڈٹے رہے، لیکن اہل قرآن کا نظریہ اس کے بالکل برعکس تھا، جدا تھا، کیونکہ خالق کائنات نے قرآن میں یہ بتا دیا تھا کہ سورج بھی حرکت کرتا ہے، یہ ساکن نہیں رہتا۔ جی ہاں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیم۔ اور سورج ایک مقرر راستے پر چلتا ہے اور یہ غالب اور علم والے اللہ کا مقرر کردہ نظام ہے۔ یہاں تجری کا مطلب حرکت کرنا یا چلنا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سورج جامد نہیں بلکہ متحرک ہے، یعنی وہ چل رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جدید فلکیاتی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ سورج واقعی حرکت کرتا ہے؟ سورج ملکی وے یعنی کہکشاؤں میں حرکت کرتا ہے۔ سورج تقریباً 8,28,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کہکشاں کے مرکز کے گرد گردش کر رہا ہے۔ اسے اپنی کہکشاں کے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں 225 سے 250 ملین سال لگ جاتے ہیں، جسے کاسمک ایئرز بھی کہا جاتا ہے۔ جدید مشاہدات سے یہ معلوم ہوتا اور ثابت ہوتا ہے کہ سورج اپنے ایکسس یعنی محور پر بھی گردش کرتا ہے اور یہ چکر 25 سے 27 دن میں مکمل ہوتا ہے۔ یہ حیران کن حقیقت ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے سورج کی حرکت کو
कुरान ने वाज़े अल्फाज में बयान किया, जबकि साइंस ने तवील अरसे तक सूरज को साकिन माना। जदीद फल्कियाती तहकीक ने अब ये साबित कर दिया कि सूरज वाकई एक मुकर्ररा रास्ते पर चल रहा है, जो कुरान की सच्चाई और इसके इल्हामी होने का एक वाज़े सबूत है। नाज़रीन, ये उन लोगों के लिए दावत फिक्र नहीं कि जो लोग कुरान को इंसानी इल्म समझते हैं और इसकी हकानियत को तस्लीम नहीं करते। नाज़रीन, हमारा ये हैरत अंगेज सफर यहाँ पर एहतमाम पजीर हुआ, लेकिन ये सिर्फ एक आगाज है, आपके गौर फिक्र का आगाज। कुरान कोई साइंसी किताब नहीं, लेकिन इसकी आयात कायनात के इन गहरे राजों को खोलती हैं जो आज की जदीद साइंस भी तस्लीम कर रही है। आज अगर साइंस के कुछ नज़रियात हमें खिलाफ कुरान दिखाई देते हैं तो यकीनन साइंस माजी की तरह खुद को अपडेट करेगी और कुरान की हकानियत हमेशा की तरह वाज़े हो जाएगी। ये किताब हमें दावत देती है कि कायनात की इर्द गिर्द फैली हुई चीज़ों को देखें, इसके निज़ाम पर गौर करें और इस बात को समझें कि ये सब कुछ किसी हिकमत और मकसद के तहत वजूद में आया। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ एक इत्तफाक है या फिर ये एक वाज़े निशानी है कि हमारी कायनात का एक खालिक है, एक हकीम और एक दाना ज़ात है जो हर चीज़ को एक मुनज़्ज़म और हसीन अंदाज से चला रही है। नाज़रीन, आपके पास इंतखाब है, आप इस कायनात को सिर्फ एक हादसा समझें या फिर इसके पीछे छुपे हुए गहरे पैगाम को आप समझ सकते हैं। कुरान हमें यही सिखाता है कि अपने खालिक को पहचानो, उसकी अजमतों का एतराफ़ करो और उसकी इताअत करो। क्या आप तैयार हैं इस कायनात के इसरार को समझने के लिए और अपने वजूद के मकसद को दरियाफ्त करने के लिए? अगर हाँ तो हमारे साथ रहिए, ये सफर खत्म नहीं हुआ, ये तो अभी शुरुआत है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी मालूमाती डॉक्यूमेंट्रीज आप तक हर वक्त मौसूल हो सकें। मिलते हैं एक नई डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।